Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue encore une fois dans notre série de cours du marketing fondamental. Si vous vous rappelez, les cours ou les séances précédentes, on avait parlé d'un ensemble des aspects marketing, on a parlé de la démarche marketing dont on a cité la première étape ou la première action d'analyse stratégique, interne, externe, opportunité, menace, force et faiblesse. Et après, on avait dit que, l'analyse, il faut passer à une planification, c'est-à-dire à fixer les objectifs à long terme. Et là, on parle de la stratégie ou là du marketing stratégique. Alors, le marketing stratégique, si vous vous rappelez, on avait dit que il est divisé en trois grands, ou là, il se base sur trois grandes actions. La segmentation, le ciblage et le positionnement. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer en bref qu'est-ce que c'est que la segmentation, le ciblage et le positionnement avec leur stratégie. Très bien. Commençons par la segmentation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la segmentation? Il y a la première étape du marketing stratégique qui nous permet de comprendre le marché comment il est ou de quoi il est composé. Alors, باش نفهم la segmentation, je pars toujours moi le proverbe qui dit à vouloir plaire tout le monde, on finit par ne plaire à personne. وهذا هو السر ديال la segmentation. C'est-à-dire si on va chercher à satisfaire كاع الناس بان seul produit, on va toujours finir par ne satisfaire à personne parce que الادوار كتختلف parce que كل واحد شنو كيبغي alors ما يمكنش نجمع كاع les besoins ديال الناس في un seul produit اللي غيساتيسفيهم كلهم à la fois. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois comprendre هذوك الادوار ديال الناس en les divisant sur le marché. Alors, je vais faire quoi? Je vais regrouper les personnes اللي عندهم نفس الذوق في des groupes. Et غادي نختار des critères ديال التقسيم على اساس l'étude que j'ai fait. Donc, d'après ce que j'ai dit, شنو هي la segmentation? La segmentation est le découpage de marché en des groupes homogènes ayant le même comportement d'achat appelés segments et sous-segments. Alors, c'est le découpage du marché en des groupes homogènes. Homogènes بمعنى عندهم نفس الخاصيات. يعني des groupes des clients اللي عندهم نفس الخاصيات اللي عندهم نفس كيتشابهوا فيما بيناتهم وبالتالي خلى ذاك التشابه هو اللي عطاهم نفس الذوق. Ayant le même comportement d'achat appelé segment. C'est clair. Alors, dit la segmentation, ou on نفرق ما بين le marché, comment il est divisé. Alors, je ne sais pas qu'un un parfum, par exemple, comme je dis toujours. Alors, si on voit un parfum, les entreprises de parfum, اللي كيجيو يشوفوا les consommateurs كيختلفوا على شنو كيقول لك أول اختلاف كيبان لينا هو أن الذوق ديال les femmes ماشي هو الذوق ديال les hommes بالنسبة للبارفان. Alors, ها la première segmentation. Homme, femme. عاوتاني on peut faire une sous-segmentation. واش les femmes ou les hommes عندهم les mêmes goûts في le parfum. Allah. On peut les diviser selon l'âge. Alors, l'âge, ou le genre, ou le sexe, ou le revenu, ou là, les critères de segmentation. Les basés pour diviser le marché ou là pour segmenter le marché. Ou les critères de segmentation d'abord alors la segmentation elle peut se faire par des critères ou les critères on peut les diviser en 5 types. Le premier type, on met les critères socio-démographiques. Les critères socio-démographiques. Généralement, qui sont les critères sociaux et démographiques de la personne, l'âge, le sexe, le revenu, la profession. Par exemple, l'exemple de le parfum Kbila. L'entreprise de parfum, par quoi elle a divisé le marché d'ILA? Gulna hommes et femmes. Il y a le critère c'est le sexe. Alors on peut dire que l'entreprise de parfum, elle s'est basée sur le critère sexe, les critères sociodémographiques pour diviser son marché. عاوتاني قلنا بان مثلا داك لو سيغمون حتى هو كينقسم على حسب لاج. alors l'âge عاوتاني حتى هو c'est un critère socio-démographique. On peut aussi les diviser selon les professions. Alors, je sais pas, des produits, les ou des ouvrages, ou là, je sais pas, qui sont divisés selon des professions. Alors, l'entreprise, elle a les produits ديالها, شنو الأنواع ديال les produits ديالها كيفاش مقسمين على حساب les professions اللي كاينين في le marché. Et alors, on peut dire que l'entreprise, alors, ديما كنشوف شنو هو التقسيم اللي كاين في المارشي من ناحيه الكليان وكنشوف شنو هو الكريتير اللي اعتمدنا عليه وكنصنفو. كان âge, sexe, revenu, profession et ainsi de suite عنده علاقه tout ce qui est social et démographique. alors كنقولوا بان c'est le premier critère. كان مرتبط بلا زون géographique, le climat, la ville. هنا غندوزو le deuxième critère اللي هو le critère géographique.
بمعنى alors si on parle par exemple le marché même les voitures. Alors le marché ديال les voitures les entreprises شنو كيديروا اول حاجه كيقسموا لو مارشي ديالهم الا دخلتي لو سيت انترنت ديال اي انتربريز ديال لي فواتور غتلقى ديما كتختار شنو اين ريجيون كاين فيها انت واش لافريك واش لافريك دو سود واش الميدل ايست واش لازي واش لوروب واش فين كاين الوغ سا فو دير كو لا برودكسيون ديالها اول تقسيم دايرها ليه على حساب لا ريجيون ولا القاره اللي انت فيها اذا هاد التقسيم اللي دايره هاد لونتربريز سي سولون كوا مقسمه على حساب la régionalisation. وبالتالي هنا كنهضروا على un critère géographique. Aussi on peut parler des entreprises مثلا les agences de voyage qui divisent leurs produits selon les saisons. هادو des voyages de l'été, هادو des voyages de l'hiver, هادو des voyages ديال le printemps. Alors هنا عاوتاني la division ou la distinction entre les produits c'est fait selon le climat ou là selon les villes. إذن lorsqu'on parle des zones géographiques climat-ville راحنا في les critères géographiques. Troisièmement les critères psychographiques. وهنا عندهم علاقه بتو سكي psychologique du consommateur. La personnalité, le style de vie, l'esprit et ainsi de suite. Alors, je sais pas, نرجعوا l'exemple ديال les voitures. Après ما كدير مثلا la première segmentation فيها la régionalisation, les voitures كيديروا une deuxième segmentation. شنو فيها كيقسموا le marché على حسب les styles. هادو sport, هادو berline, هادو je sais pas classe, هادو n'est-ce pas. Alors هنا la division ديال le marché il s'est fait selon quoi? ماشي selon l'âge, ماشي selon le sexe, ماشي selon, mais il s'est fait selon le style ou la personnalité de la personne. واش elle est classe ou la sport ou ainsi de suite. Yeah. Alors هنا le critère on peut l'appeler critère psychographique. Quatrièmement les critères comportementaux. Les critères comportementaux. Alors, là, on parle, ماشي de la personne, mais on parle de son attitude d'achat. On parle de le mode d'achat ديال le consommateur. Alors, ملي كنكونوا كنقسموا المارشي على حساب le mode d'achat ou le type d'achat ديال le consommateur, هنا كنكونوا كنهضروا على les critères comportementaux. بحال la quantité achetée, la fréquence d'achat et ainsi de suite. Il خدينا par exemple le shampoing. Alors, une entreprise de shampoing, comment elle divise son marché? Alors, on peut parler bien sûr le style ou le type de cheveux. On peut l'appeler socio-démographique parce qu'il est revenu à la personne. Ou كتقسم من بعد le shampoing ديالها الأحجام. Alors, on a le sachet, on a par exemple 100 mg, on a 250, on a peut-être 1 litre. Alors, شنو هو le critère اللي تبازات عليه باش قسمت لو شامبوان ديالها ولا لي برودوي ديالها في هذا لو مارشي؟ واش ال سي بازي سور لاج زعما اللي صغير ياخذ لو ساشي واللي كبير ياخذ 1 لتر؟ لا. واش ال سي بازي سور باغ اكزومبل لي زوم ياخذوا الصغير لي فام ياخذوا؟ لا. الوغ لو كريتير دو سيغمونطاسيون شنو كان هو؟ لا فريكونس داشا ولا لا فريكونس دوتيليزاسيون. شحال غتستعمل هاد لو شامبوان؟ غتستعملو مره واحده خذ ساشي، غتستعملو كيلكو فوا انت ساكن بوحدك خذ القرعه الصغيره، عائله كبيره غتستعملوه بزاف ديال المرات خذ ديال 1 لتر. Alors la division elle s'est fait selon quoi? Selon le mode d'achat ou selon le type d'utilisation ou selon le type de fois que vous allez utiliser. Alors là on parle des critères comportementaux. Vous voyez? Alors ديما كنحاول ما امكن نشوف l'entreprise, analyser le marché, comment il est divisé le produit ou comment elle est divisée l'entreprise sur le marché. وكنحاول نفهم هذاك التقسيم بني على شنو. Il est كان مبني على l'âge, le sexe, le revenu, la profession كنقول بان il y a un critère socio-démographique. Il est كان مبني داك التقسيم على la zone géographique, le climat, la ville كنقول selon le critère géographique. كان مبني على حساب la personnalité, l'esprit, le style كذا c'est le psychographique. كان مبني على كيفاش كيشري ou la quantité اللي كيشري et ainsi de suite. Alors c'est les critères comportementaux. Ou كما قلت on peut avoir plusieurs segmentations et sous-segmentations. Ça veut dire que l'entreprise elle va se baser sur plusieurs critères. Alors خصك تعرفهم كلهم. اي لو كريتير الاول، هذا الثاني، هذا الثالث، وهذا كينتمي لهذا. الوغ كنديروا بحال جو سي با ان شيما. Alors voilà les critères de segmentation de cette entreprise. Voilà, elle s'est basée en premier lieu sur le critère âge, اللي هو مثلا un critère socio-démographique. Elle s'est basée en deuxième temps على un critère de fréquence d'achat اللي هو le critère comportemental. وعاوتاني elle s'est basée sur le critère مثلا zone géographique اللي هو le critère مثلا géographique وهكذا. N'est-ce pas? Alors il faut détecter le critère et le genre ديالو. Et finalement بقى لينا le critère industriel. هنا كنهضروا على le marketing B2B. كنهضروا على les critères de segmentation ديال les entreprises اللي كيتعاملوا مع des entreprises.
هنا كيستعملوا des critères industriels بحال la taille de l'entreprise بحال le type d'industrie بحال وهنا كنهضروا على كما قلت lorsque l'entreprise كتعامل مع une autre entreprise. alors هنا la division de le marché se fait selon des critères كما كنقولوا business ou la industriel. Voilà, هادو en quelque sorte les critères de segmentation. Alors la segmentation شنو هي؟ je répète, la segmentation هو انك تقسم le marché ديالك en des groupes اللي عندهم نفس le besoin. hommes, femmes, enfants, كذا هذا. ومن بعد كاسكو فوز وهذاك التقسيم كيكون على اساس شنو؟ كيكون على اساس هاد لي كريتير دو سيغمونطاسيون اللي صنفناهم توتال. Ça marche? مزيان. Alors maintenant on va passer le deuxième action du marketing stratégique اللي هي السيبلاج. Alors لاحظ معايا بان في la segmentation on n'a pas fait une vraie action. Qu'est-ce qu'on a fait? On a continué l'analyse ديالنا. Alors dans l'analyse ديالنا الاولى اللي فيها force, faiblesse, opportunité, menace, de même لجينا la segmentation, sur la base ديال داك l'analyse, on a essayé de comprendre de plus le marché. Comment il est divisé. وما درناش une action. Qu'est-ce qu'on a fait? On a compris. ها المارشي مش مكون. وبس. C'est la deuxième étape, le ciblage. On va passer à choisir le segment à attaquer. Alors, شنو هو le ciblage? هو انني نختار le segment اللي غنتعامل معاه من بين les segments que j'ai trouvé في l'étape précédente. Alors, من بعد ما درتي la segmentation لقيتي les hommes, les femmes, les adultes, les enfants, maintenant كيجي الدور ديال الاختيار. انت مع من غتخدم. Est-ce que vous allez travailler avec les hommes ولا avec les femmes ولا avec les enfants ولا avec les كلهم على حساب les stratégies de ciblage que tu vas opter. Alors, les stratégies de ciblage, la concentration, la différenciation et l'indifférenciation. Chaque entreprise, elle a les forces, faiblesses, opportunités, menaces de le marché. Il y a un ciblage. Il y a la concentration, ça veut dire un seul cible, c'est-à-dire un seul segment. Nous ne travaillons que avec les hommes, nous nous concentrons sur les hommes. Alors, la stratégie de ciblage, nous appelons la concentration. واما غادي نختار plusieurs segments غنخدم مع لي زوم وغنخدم مع لي فام ولي زوم غنعطيهم لي برودوي ديالهم ولي فام غنعطيهم لي برودوي ديالهم. alors هنا on parle d'une stratégie de différenciation. ou bien ما غناخذ في الاعتبار لا هذا ولا هذا غنصايب برودوي واحد و je vais attaquer tous les segments بنفس الطريقه. alors je vais pas me baser sur un segment ni je vais me spécialiser في des segments ولكن غادي ندير un seul produit وغادي نلونسيه لي برودوي لي سيغمون كلهم بدون اخذ بعين الاعتبار هذيك لا ديفيرونسياسيون وغتسمى هاد لا استراتيجي لانديفيرونسياسيون. donc la concentration تختار un seul segment وتبروبوزي فيه des produits. la différenciation تختار plus qu'un segment واحد جوج ثلاثه او كلهم وتبروبوزي كل سيغمون تعطي فيه des produits ديالو سبيسيفيك. والانديفيرونسياسيون هو انك تنتج un seul produit pour tous les segments كما كان الاختلاف ديالهم وما كتاخذش بعين الاعتبار الاختلاف ديال les caractéristiques du segment. Est-ce que c'est clair? Alors par exemple, si on prend par exemple l'exemple d'une entreprise qui va fabriquer des tabliers, des blouses. Alors, si par exemple, l'entreprise, elle va travailler que les blouses ديال les médecins. Alors, il va se spécialiser les blouses ديال les médecins. Alors, faites attention. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a divisé le marché ديالها على حسب les professions. Et elle a choisi la profession médecin. Alors, on a que le marché il est segmenté selon la profession, un critère socio-démographique. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est concentrée sur les médecins. Elle le segment des médecins parce qu'elle proposait fait avec les blouses des médecins. D'abord, si elle choisit de l'entreprise, elle choisit le segment des médecins ou les segments des par exemple par exemple les qui خدامين في chantier travaux publics où elle a choisi par exemple le secteur OFPPT ISTEA qui propose لهم des tabliers مكتوبه فيهم OFPPT في الاخر في اللور ديالو. alors là on parle d'une stratégie de quoi? de différenciation. علاش؟ حيت خدات 3 سيغمون وكل سيغمون كتعطي فيه طابليه مختلفه على الاخرى. الطابليه ديال الاطباء ها هما، الطابليه ديال الناس اللي خدامين في لي شونتي ها هما، والطابليه ديال الناس مثلا ديال لي ستيا ولا ديال لي ستاجير ها هما. دابا l'indifférenciation. Si l'entreprise elle va opter pour l'indifférenciation, qu'est-ce qu'elle va faire? غتنتج طابليه وحده بيضاء simple et elle va proposer à tout le monde اللي بغاها يجي ياخدها. كان médecin كان chantier كان stagiaire كان شكون كان غادي يجي ياخدها. alors هنا
elle n'a pas pris en considération la différenciation اللي كاينه ما بين les segments واختارت انها تنتج نوع واحد ديال لي برودوي اللي غيكون ادابتي ليهم كلهم. هذه كنسميوها لا ديفيرونسياسيون. Alors j'espère que هذا l'exemple il va pouvoir plus expliquer. احنا سالينا مع لو سيبلاج. alors درنا لا سيغمونطاسيون. لو سيبلاج شنو كيبقى لينا دابا؟ لو بوزيسيونمون اللي هي لا 3 ولا troisième اكسيون دي ماركتينغ استراتيجيك. الوغ شنو هو لو بوزيسيونمون؟ كما قلت من بعد ما قسمنا المارشي واختارينا حنا ما بغينا نخدمو، maintenant on va passer à choisir l'identité de l'entreprise, c'est-à-dire choisir une image qu'on va instaurer dans l'esprit du consommateur pour identifier notre produit et nos produits à long terme. Et lorsqu'on parle du positionnement, on va choisir l'image de l'entreprise. ماشي شي حاجه اللي غتكون سبيسيفيك في البرودوي، لا، شي حاجه اللي غتعرف بها لونتربريز ككل واللي غنبقاو نخدموا بها على المدى البعيد. باسكو جو سوي ان تران ديكسبليكي ايسي لي زاكسيون دو ماركتينغ استراتيجيك اللي عندهم اون فوكاسيون على المدى البعيد. فيت اتونسيون، لو بوزيسيونمون هو انك تختار اون ايدونتيتي دي كاركتيرستيك ولا دي كريتير اللي غيوليو معروفين بهم les produits de l'entreprise. Et je dis bien les produits de l'entreprise, c'est fait. Alors, هذا هو le positionnement. Alors, par exemple, je sais pas, il a dit un exemple qui est très clair, il y a Dacia, et je vous demande par exemple quel est le positionnement de Dacia, ça veut dire Dacia باش معروفة. Et là, je dis pas Logan ou la Sandero, je dis Dacia, c'est fait باش معروفة. Vous allez me dire que معروفة بأنها عندها des produits économiques moins chers sur le marché. إذا هاد l'économique moins cher هو اللي كيمكن لينا نعتبروه لو بوزيسيونمون دو لونتربريز. اي ابخي هاد لي كريتير حنا كنوليو نديروهم في كاع لي برودوي باسكو هما لي كريتير اللي حنا معروفين بهم. هذا هو لو بوزيسيونمون، سي choisir une image à instaurer dans l'esprit du consommateur pour identifier les produits de l'entreprise. Très bien. هاد لو بوزيسيونمون عاوتاني تا هو il peut suivre 3 stratégies. soit غادي تختار ان كريتير اللي معروفين به لي زونتربريز كلهم. Je sais pas, par exemple, بغينا نتجو une bouteille d'eau. alors شنو لي زونتربريز كلهم باش معروفين انهم عندهم ماء معدني طبيعي، بما ان سا مارش عندهم حتى انا غندير بحالهم. alors غادي ننتج ماء معدني طبيعي باش غنتعرف بانه عندي ماء معدني طبيعي خفيف يساعد على جو سي با كيحافظ على المرونه اي انسي دو سويت جو سي با. alors هنا شنو درت؟ اختاريت ان كريتير اللي ديجا كاين في المارشي. شنو سميت هاد لا استراتيجي؟ ليميتاسيون. La stratégie d'imitation consiste à choisir un positionnement qui existe déjà sur le marché ou dire parce que déjà ça marche sur avec le marché. La stratégie de positionnement est la différenciation. C'est-à-dire que ça a un positionnement qui existe déjà sur le marché ou كتضيف عليه اللمسه ديالك باش كتحاول يتغير. alors je sais pas هما عندهم ماء معدني طبيعي، انت غتجي لذاك الماء معدني طبيعي وغتزيد له مثلا ان كومبوزون اللي غيخلي فيه مثلا ان غو سبيسيال. كلهم ماء معدني طبيعي، حتى انت درتي داك الماء معدني طبيعي بنفس لو كريتير ديال لابوتي، ولكن جيتي لابوتي مثلا لو غو وخلفتي فيهم شي شويه، بقيتي في داك البلاستيك داك لو بوشون كلشي هو هذاك، ولكن tu as fait واحد اللمسه ديالك، واحد لا كولور ما كايناش سور لو مارشي، وزدتي فيه مثلا واحد لو غو اللي ما كاينش سور لو مارشي باغ اكزومبل. alors هناك on parle ديال une différenciation, ça veut dire vous vous basez sur des critères qui existent déjà mais avec des modifications. Troisième stratégie, c'est l'innovation. L'innovation. Alors, ce que c'est de l'innovation, c'est de proposer un positionnement qui n'existe pas. شي حاجه اللي جديده ما كايناش كاع. alors je sais pas هما عندهم ماء معدني طبيعي وكاين اللي عنده بالسيترون كاين اللي عنده بلا فريز جو سي با. انت qu'est-ce que tu vas proposer ماء معدني énergétique par exemple je sais pas. ماء معدني فيه جو سي با بروتيين ما نعرفش حاجه pour الناس ديال الميسكولاسيون ما عرفتش. alors quelque chose qui n'existe pas. avec une bouteille par exemple ما غنستيش بلاستيك، ما غنديرها في الفخار ولا غندير ما عرفتش. alors je vais proposer quelque chose qui n'existe pas. alors là on parle d'un positionnement d'innovation, quelque chose à nouveau. et aussi on peut parler d'un positionnement niche. ça veut dire que je vais ما غنخدمش مع ديك الناس اللي كيخدموا معاهم كلهم، غادي نختار واحد لا كاتيجوري دو بيرسون وغادي نبقى نخدم معاهم غير هما. alors la niche هو انني غادي نختار un segment qui est très petit mais rentable et bien sélectionné وغادي نخدم معاه على حسب les besoins ديالو. par exemple les commandes ديالو او غادي نخدم معاه على حسب les spécificités ديالو، وهنا ما غادي ندخلش في علاقه مع les concurrents ديالي parce que je travaille que avec les niches. اذا هادو هما les stratégies de positionnement وهادو هما les actions du marketing stratégique. segmentation c'est le découpage du marché,
ciblage هو انك تختار واحد من داك لي ديكوباج اللي درتي، ولو بوزيشنمون من بعد ما اختاريتي النوع ديال الكليان اللي غتخدم معاه، كتحاول تختار لراسك واحد الهويه اللي غتولي معروف بها سور لو مارشي. Bien sûr, soit en se basant sur ce qui existe sur le marché, soit en se différenciant, soit en proposant quelque chose de nouveau carrément. هذا هو الماركتينغ استراتيجيك en bref. Bien sûr, كل action, كل stratégie, ça a beaucoup de réflexion. Il y en a des techniques, il y en a des analyses qu'il faut faire avant de passer les stratégies. On a parlé en bref, n'est-ce pas? Parce que l'objet de notre cours, c'est le marketing fondamental. Alors, on a parlé en bref sur ce qui est les actions du marketing stratégique. Lorsqu'on va, ou bien on va passer au cours du marketing stratégique, là, on va se baser plus sur les éléments ونحاولوا نعطيو كل حاجة بلو détail ديالها. Alors, j'espère que c'était clair. J'espère que vous avez bien compris, que vous avez fait la différence entre les trois. Voilà, merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous au cours prochain. Merci.